na ba? Oo. Okay. Birthday to you. Wish. Yay! Oh, si ano naman? Si Andre naman. Dali lang, bibidyo muna. Kakanta muna. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Congratulations. Yay! Si Amilis tapos na. Si Amilis tapos na. Si Amilis na una, we. Oh. O si tapos ano na kayo? naman. Si Mami naman. Kasi graduate din si Mami nung nakaraan din. Ito pa. O, ikaw naman. Happy graduation. Happy wish you. Ayun. Salamat, Convergys. Thank you, Convergys. Teka lang, bunso ko. Sir, I love my job. You know what? Really? 1.5 hours is my traveling time. I don't have a late. I don't have an absent. I just got sick. Sir, later. Ayaw nga. Ano yun? Lighter, wag hindi. Bawal. Bawal sa bata, lighter. Si Kuya lang sa tingin mo, Magic, pag-ipan mo. Amilius. Pinapawisan na si Amilius. Ikaw, Gusto mo isang electric. Ano si Amilius. Alam, Pawis na, pawis na. Happy graduation, Andre. Graduate ka, di ba? Ikaw ba graduate ka ba? Kanina? Graduate na ako. Saan? Sa buhay, binata. Talaga? Oo naman. Saya ka naman. Siyempre, bakit naman di ako sasaya? Ikaw, Talaga? Oh, mas alam.